मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल एसकेएलआर एजुकेशन। आज आम तृतीय श्रेणी जना अजना बहिर विज्ञान विभागर सप्तम अध्यायर पार्ट 3 उद्भिद और प्राणी पाठटी करबा और तार अभ्यास कार्य करबा। ताहले एठारे देख किछि उद्भिद और प्राणींकर चित्र अछि। प्रथम रे बरगछ, सिम्पांजी, काऊ, तापर एटा कुकुर, एटा नड़िया गछ, एटा धान गछ, झिटिपिटी, एटा बुढ़ियाणी, चिंगुड़ी, बालिका आउ कदली गछ इत्यादि चित्र अछि। ताहले ऊपर चित्र गुड़िक देखिल। एबे ऊपर थिबा चित्र गुड़िक मध्यरु केउ गुड़िक उद्भिद और केउ गुड़िक प्राणी अलगा करी तले लेख। ताहले उद्भिद किए? एठारे उद्भिद हैला बरगछ, तापरे कदली गछ, ताल गछ आउ आखु गछ। तापरे सेमानंक भितरु प्राणी को माने ना मणिष, चिंगुड़ी, बुढ़ियाणी, झिटिपिटी, कुकुर, मांकड़ इत्यादि। गाई और आंब गछ एका भली केउ सबु काम करंती? जेपरी खाद्य खांती सेहीपरी। उत्तर छोटरू बड़ हुअंती, श्वासक्रिया करंती, प्रतिक्रिया प्रकाश करंती और वंश बढ़ांती। प्राणी और उद्भिद उभय हेउछंती जीव, तथापि प्राणी और उद्भिद मानक मध्यरे केतेक पार्थक्य रहिछि सेगुड़िक कौन आस जानिबा। उत्तर उद्भिद उद्भिदर चलन शक्ति नाही, प्राणीर चलन शक्ति अछि। उद्भिद तार निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारे, तेणु सेमानंकु स्वभोजी कुहा जाए। प्राणी तार निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारे नाही, तेणु खाद्य पाई ताकु उद्भिद उपरे निर्भर करिबाकु पड़िथाए। उद्भिदर हरित लबक थाए, प्राणीर हरित लबक न थाए। तुम शरीर रे कौन कौन अंग अछि जहा कोनसी गछरे नाही, जेपरी हाथ? उत्तर पाटी, दांत, जीभ, गोड़, आंगुठी, मुंड, पेट, पाकस्थली, हृतपिंड, शिरा, धमनी, स्नायु, बृकक, मूत्राशय, मलद्वार इत्यादि। गछर कौन कौन अंग अछि जहा तुम शरीर रे नाही, जेपरी पत्र? उत्तर कांड, डाल, पत्र, मूल, चेर, जाइलेम, फोएम, स्तोम इत्यादि। एथिरु आमे जानिले उद्भिद और प्राणी मानकर शरीरर अंग गुड़िक अलगा अलगा, एणु उद्भिद और प्राणीर शरीर गठन रे पार्थक्य रहिछि। ताहले एठारे देखो किछि चित्र अछि। कौन सब अछि? बरगछ, तापरे मणिष, हरिण, सिम्पांजी, पक्षी, नड़िया गछ, कलरा लता, गाई, माछ इत्यादि। ताहले आमे ऊपर चित्रटी को देखिले। ऊपर थिबा चित्र देखि केउ माने गोटिए जगारु आउ गोटिए जगह को जाई पारंती ओ केउ माने जाई पारंती नाही तळ कोठरी रे लेख। ताहले एमानंक भितरु जाई पारंती को माने ना मणिष, हरिण, सिम्पांजी, पक्षी, माछ, गाई। एमाने गोटिए जगारु अन्य जगह को जाई पारंती आ जाई पारंती नाही को माने बरगछ, नड़िया गछ ओ लता जातीय गछ। एमाने गोटिए जगारु अन्य जगह को जाई पारंती नाही। एथिरु आमे जानिले प्राणी माने गोटिए जगारु आउ गोटिए जगह को जाई पारंती, प्राणी मानकर चलन शक्ति अछि। छोट चारा गछटिए जेउठी लगाइबा ताहा सेहिठारे ही बढ़ी थाए। कलरा बा कखारु गछ जेउठारे लगाइबा
ତାହାର ମୂଳ ସେହିଠାରେ ମାଟି ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ଏହାର ଡଙ୍କ ଲମ୍ବି ଯାଇଥାଏ। ମୂଳ ନିଜର ସ୍ଥାନ ବଦଳାଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଚଳନ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତଳ ସାରଣୀ ପୂରଣ କର। ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ କାହାଠାରୁ ମିଳେ? ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ। ଯେପରି ଭାତ କାହାଠାରୁ ମିଳେ? ଉଦ୍ଭିଦ। ରୁଟି କାହାଠାରୁ ମିଳେ? ସେଇ ଉଦ୍ଭିଦ। ଡାଲି ଉଦ୍ଭିଦ। ପରିବା ତରକାରୀ ଉଦ୍ଭିଦ। ଫଳ ଉଦ୍ଭିଦ। ମାଛ ତରକାରୀ ପ୍ରାଣୀ। ମାଂସ ତରକାରୀ ପ୍ରାଣୀ। ଦୁଧ ପ୍ରାଣୀ। ଚିନି ଉଦ୍ଭିଦ। ଆଖୁରୁ ଚିନି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଘିଅ ପ୍ରାଣୀ। ତେବେ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ କାହାଠାରୁ ପାଉଛୁ? ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ଆମେ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ କେତେକ ପ୍ରାଣୀ ମାଛ, ଛେଳି, କୁକୁଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ଠାରୁ ପାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ କହିଲ ଦେଖି, ମାଛ, ଛେଳି, କୁକୁଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାଣୀ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ କାହାଠାରୁ ପାଆନ୍ତି? ଆମେ ଆମର କେତେକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦଠାରୁ ପାଉ। ଆଉ କେତେକ ଖାଦ୍ୟ ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦଠାରୁ ପାଉ। ଯେପରି ଛେଳି ଗଛପତ୍ର ଖାଏ, ଛେଳି ମାଂସକୁ ଆମେ ଖାଉ। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ ତାହାର ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ପାଏ? ଉଦ୍ଭିଦ ତାହାର ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ମାଟିରୁ ଜଳ ଓ ଲବଣ ଶୋଷଣ କରି ପତ୍ରକୁ ଦିଏ। ପତ୍ର ତାହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ବାୟୁରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ ନେଇ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ କରେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏବେ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର 1 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲରେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ତାକୁ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଓ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆୟତଚିତ୍ରରେ ଲେଖ। ଏଠାରେ କିଛି ଅଛି ଦେଖ। ବଂଶ ବଢ଼ାଇବା, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ନିଜ ଦେହରେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବା, ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବା, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେବା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଶୁଣିପାରିବା, ଶୁଙ୍ଘିପାରିବା, ଦେଖିପାରିବା, ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ ହେବା, ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା, ଅଣ୍ଡା ଦେବା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଲ ଭିତରେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ତାକୁ ତ୍ରିଭୁଜରେ, ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ତାକୁ ଆୟତଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା। ଉତ୍ତର। ତାହେଲେ କେବଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଶୁଣିପାରିବା, ଶୁଙ୍ଘିପାରିବା, ଦେଖିପାରିବା, ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ଓ ଅଣ୍ଡା ଦେବା। କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ ହେବା। ଉଭୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ବଂଶ ବଢ଼ାଇବା, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବା, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେବା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା।